U današnjem video radu analiziram prvo u istoriji obaranje borbenog aviona od strane pomorskog drona. Naime, šef Ukrajinske vojne obaveštajne službe 3. maja potvrdio da su dva ruska borbena aviona Su-30SM oborili čamci dronovi Magura-7 iznad Crnog mora, nakon što su ovi besposadni čamci izveli uspešnu zasedu protiv ruskih borbenih aviona, koristeći modifikovane infracrvene vođene rakete AIM-9 Sidewinder. Iako drugo obaranje Suhoja Su-30 nije potvrđeno, ovaj događaj označava prvo obaranje borbenog aviona na svetu pomoću besposadnog čamca, odnosno pomorskog drona. Šef uprave za obaveštajnu odbranu Ukrajine Kirilo Budanov je izjavio da je operacija istorijski trenutak i da predstavlja prvo operativno obaranje aviona lansiranjem IC vođene rakete AIM-9 Sidewinder ispaljene sa pomorskog borbenog drona. Ruski izvori su potvrdili gubitak borbenog aviona Su-30, pri čemu su oba pilota preživela i pronađena, dok gubitak drugog Su-30 i način na koji je avion gađan ostaju do danas nepotvrđeni. S obzirom da su Ukrajina i Rusija stalno preuveličavale svoje pobede i umenjivale svoje gubitke, malo je verovatno da će se pojaviti pouzdan izveštaj o obaranju borbenog aviona. Ono što ostaje zabeleženo je sposobnost da se ugroze borbeni avioni visokih performansi, kao što je višenamenski Su-30, korišćenjem borbenih sredstava sa veoma niskom cenom, kao što su čamci dronovi naoružani infracrvenim vođenim raketama, što naglašava prevlađujući trend da se takvi avioni suočavaju sa rastućim pretnjama od strane asimetričnih borbenih sistema protivnika. Proizvodna cena Su-30SM se procenjuje na oko $12 miliona po avionu, iako se to veoma razlikuje u zavisnosti od kursa rublje. Preko 100 aviona je nabavljeno od kasnih 2000-ih za službu u vazdušno-kosmičkim snagama Rusije i ruskoj mornarici. Su-30SM su korišćeni za gađanje ukrajinskih besposadnih čamaca u Crnom moru, kada ruski bojni brodovi nisu bili opremljeni za misije protivvazduhoplovne odbrane. Borba ruske mornarice i njene mornaričke avijacije sa besposadnim pomorskim čamcima ukrajinskih oružanih snaga traje skoro od samog početka izbijanja opšteg konflikta Rusije i Ukrajine, početkom 2022. godine. Nov način ratovanja i prilagođavanja taktike ruskih pomorskih snaga u borbi protiv novih pretnji na moru je analizirano u nastavku ovog videa. Naime, 2022. godine brodovi i obalni objekti flote ruske mornarice prvi put su se suočili sa novom pretnjom. Ukrajinske oružane snage su protiv njih koristile čamce kamikaze bez posade. Ipak vremenom je ovaj problem proučavan i pronađeni su brojni načini suprotstavljanja i borbe protiv njega. Istovremeno postoje mogućnosti za dalji razvoj metoda i sredstava borbe protiv novih pretnji na moru. Ukrajinske jurišne formacije su naoružane bespilotnim čamcima u više modela. Deo ovih pomorskih borbenih sistema je dizajniran od nule, dok su drugi modeli napravljeni na osnovu raspoloživih plovila. U svim slučajima se radi o lakim i prilično kompaktnim čamcima sa daljinskim upravljanjem i borbenom jedinicom na plovilu. Zajednička karakteristika svih ukrajinskih bespilotnih plovila su njihove visoke performanse. Prilikom razvoja takve opreme pokušavaju da koriste pomorske platforme velike brzine, čime se povećava teoretska efikasnost upotrebe. U zavisnosti od modela obezbeđen je domet plovidbe od par desetina do stotinjak nautičkih kilometara. Za plovidbu na zadatoj ruti koristi se automatska navigacija ili daljinsko upravljanje. Nišanjenje je moguće samo putem komandi operatera besposlovnog plovila. Komunikaciju sa daljinskim komandnim mestom obezbeđuju i radiosistemi direktno i preko satelitske internet veze.
Besposadna plovila jurišne namjene su opremljena visokoeksplozivnim fragmentacionim bojnim glama mase do nekoliko desetina kilograma. Nedavno su ovi bespilotni čamci počeli da se opremaju oružjem za samoodbranu. Opremljeni su improvizovanim lanserima za rakete tipa vazduh-vazduh, preuzeti iz borbene avijacije, a to su najčešće rakete R-73. Ukrajinske oružane snage pokušavaju da napadnu razne ciljeve uz pomoć ovakvih bespilotnih plovila. Postoje evidentirani brojni poznati pokušaji napada na važne vojne i civilne infrastrukturne objekte. Konkretno, Ukrajina je više puta pokušavala da ošteti Krimski most. Bilo je napada na ruske vojne brodove, a neki od tih napada su bili uspešni. Međutim, velika većina ukrajinskih besposladnih plovila može biti presretnuta i uništena na bezbednoj udaljenosti. Ruska mornarica je od 2022. godine stekla veliko iskustvo u borbi protiv bespilotnih čamaca i pronašla najefikasnije metode i sredstva za rešavanje takvih problema. Sada Ministarstvo odbrane Rusije redovno izveštava o uspešnom uništavanju bespilotnih plovila na otvorenom moru ili o približavanju istih vojnim efektivima Rusije, pa se preduzimaju i preventivne mere. Najradikalniji način borbe protiv protivničkih bespilotnih plovila je identifikovanje i uništavanje infrastrukture koja je sa njima povezana. Ruski obaveštajci pokušavaju da identifikuju objekte u kojima se čamci sklapaju i pripremaju za upotrebu. Zatim raspoloživa udarna sredstva uništavaju ovu metu zajedno sa čamcima i servisnim osobljem koje se tamo nalazi. Ako bespilotno plovilo isplovi na otvoreno more, ono postaje laka meta za patrolnu letelicu. Ruski jurišni transportno-borbeni helikopteri dežuraju u vazdušnim i patrolnim zonama. Kada se otkriju površinski ciljevi, oni koriste standardno oružje za njihovo neutralisanje. Traženje bespilotnih letelica iz vazduha ima niz prednosti kao što su mogućnost presretanja na bezbednoj udaljenosti od važnih objekata, povećan domet vizualne detekcije itd. Bespilotne letelice se koristi za borbu protiv bespilotnih plovila već od 2023. godine. Na primjer, poznato je da takve zadatke rešava bespilotna letelica Inohodec. Ova bespilotna letelica tipa Male patrolira datim područjem, traži površinske ciljeve i protiv njih koristi standardno raketno oružje. Upotreba bespilotne letelice ima određene prednosti jer ima veću letnu izdržljivost od aviona i helikoptera, pa se time smanjuje i zamor ljudstva i tehnike. Površinski brodovi i čamci takođe igraju važnu ulogu u borbi protiv besposadnih plovila. Oni takođe patroliraju i traže i napadaju opasne objekte. Kao i helikopteri, brodovi i čamci mogu pretraživati na značajnoj udaljenosti od svojih baza, što značajno poveća veličinu zaštićenih područja, ali istovremeno sama površinska flota može postati meta napada. Važni obalni objekti koji su u opasnosti od napada kamikaze besposadnih plovila dobijaju sopstvenu zaštitu. Poznato je u upotrebi barijera, sistema za izbacivanje dima, sistema za elektronsko ratovanje itd. Uz pomoć ovih sredstava pokušavaju da poremete navođenje besposadnih kamikaza plovila ili da ga spreče da stigne do zadatog cilja. Ekstremna mera zaštite su barijere koje mogu prouzrokovati eksploziju čamca na bezbednoj udaljenosti od štićenog objekta. Taktike i metode borbe protiv besposadnih plovila su dobro poznate, a pored toga dostupne su neke informacije o korišćenim sredstvima i sistemima. Šta više, otvoreni izvori informacija omogućavaju da grubo procenimo potencijal i mogućnosti ovih plovila i sredstava koje se koriste. Glavni metod otkrivanja besposadnih plovila na otvorenom moru ili blizini obale je i dalje vizuelni. Posmatranje se vrši golim okom ili pomoću dvogleda, a pored toga koriste se punopravne optičko-elektronske stanice.
Vizualno posmatranje vrši osoblje obalnih objekata, mornari na brodovima i piloti na letjelicama. Radar ima takođe veliki potencijal u otkrivanju ovih plovila. Brodski ili avionski radari su sposobni da otkriju male površinske ciljeve čak i na površini mora. Oni sa dovoljnom preciznošću izračunavaju koordinate cilja i obezbeđuju upotrebu oružja. Za razliku od vizualne metode, radar je potpuno svevremenski i celodnevni, što daje jasne prednosti. Različiti sistemi se široko koriste za uništavanje površinskih ciljeva na moru. Pre svega to su mitraljezi velikog kalibra postavljeni na brodove. Oni imaju prilično veliki efektivni domet vatre i takođe su sposobni da unište besposadna kamikaze plovila sa bukvalno jednim ili dva pogotka. Međutim, oružna platforma koja se ljulja na površini mora ograničava preciznost vatre i smanjuje vjerovatnoću blagovremenog uništenja čamca. Od topovskog naoružanja se koristi srednji kalibar, uglavnom 30 mm, a koriste se i artiljerijski sistemi različitih tipova, uključujući i višecevne, koji su instalirani na helikopterima i brodovima. Granate ovih topova će garantovano uništiti svako besposadno plovilo jednim pogodkom. Prisustvo savremenih sistema za upravljanje vatrom značajno pojednostavljuje rešavanje borbenih zadataka. Takođe se koristi i vođeno raketno naoružanje, a jedan od istaknutijih primjera je uništenje čamca raketom X-UAV koju lansira bespilotna letelica Inohodec. Ova raketa je napravljena na bazi vođene protivoklopne rakete Kornet, lako sustiže, pogađa i uništava brzi površinski cilj. Poslednjih meseci postalo je poznato da se jurišni dronovi koriste protiv čamaca bez posade. FPV kamikaza dronovi i planirajuća municija postojećih modela dronova su u stanju da sustignu i unište besposadno plovilo. Kao rezultat pogotka takvim oružjem, čamac u najmanju ruku dobija štetu koja onemogućava njegovu dalju plovidbu. Uspešan pogodak dovodi do detonacije bojeve glave i uništenja kamikaza plovila. Još jedan vid borbe je elektronsko ratovanje koje se koristi u suzbijanju ovih kamikaza čamaca. Protivnički bespilotni čamci i njihovi postojeći modeli zavise od komunikacija i radionavigacionih signala. Ometanje odgovarajućih frekvencija lišava ih orijentacije u prostoru i ostavlja ih bez kontrole. Nakon protivelektronskog dejstva, besposadni čamac se pretvara u prilično laku metu za bilo koje vatreno oružje. Treba napomenuti da borba protiv kamikaza plovila uključuje ne samo udarno oružje, već i odbrambene sisteme. Neki kamikaza čamci su opremljeni raketama za delovanje po avijaciji koje dejstvuju po njima. U tu svrhu se koriste vođene rakete klase vazduh-vazduh sa IC glavom za samonavođenje, a najčešće primećeni tipovi raketa su Vimpel R-73 koje Ukrajina posjeduje u velikim količinama, jer su se koristile za naoružavanje lovaca i lovaca bombardera sovjetske proizvodnje u ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu. Zaštita ruske avijacije od ovakvih pretnji se vrši korišćenjem IC mamaca i optičko-elektronskih sistema za suzbijanje. Obe vrste zaštitnih sredstava se aktivno koriste na ruskim helikopterima. Ukrajinske formacije su od 2022. godine redovno pokušavale da koriste svoju flotu kamikaza čamaca protiv ruskih brodova i obalnih objekata. Koriste se čamci više tipova, razvijeni u inostranstvu ili zajedno proizvedeni u kooperaciji sa stranim kompanijama. Oprema različitih modela besposadnih plovila se razlikuje po određenim karakteristikama, ali sva imaju zajedničke karakteristike i mora da rešavaju iste zadatke. Nekoliko napada upotrebom kamikaza čamaca rezultiralo je uništenjem predviđenih ciljeva. Ovi incidenti su pokazali potencijale ovih složenih borbenih sistema, a takođe su ukazali na upotrebu, pronalaženje i razvoj sredstava i metoda zaštite od njih. Ruske oružane snage su prihvatile ovaj izazov i započele odgovarajući rad radi njihovog suzbijanja.
Prvi rezultati su dobijeni za minimalno vreme, ubrzo nakon što se saznalo da ukrajinska vojska posjeduje kamikaza plovila. Tada su se metode i sredstva za borbu protiv nove pretnje neprestano razvijale. Informacije o njihovim rešenjima se redovno pojavljuju često u formi demonstracije njihove efikasne primjene na cilju. Poznati su rezultati rada ruske vojske i mornarice u borbi protiv ukrajinskih i stranih kamikaza plovila. Ukrajinske oružane snage su već izgubile nekoliko čamaca dizajniranih za pripremu takve opreme za upotrebu, a velika većina napada ne postiže svoje ciljeve. Veći uspesi u uništavanju važnih plovnih i obalskih objekata Rusije odavno nisu zabeleženi. Tako su kamikaza čamci bez posade prošli standardni put za svaku tehnologiju. U početku su bili novo udarno sredstvo sa prilično visokim potencijalom sa kojim se teško može boriti. Tada su se pojavili i počeli da se razvijaju metode i sredstva za protivdejstva. Sada su besposadna kamikaza plovila postala uobičajena i očekivana pretnja, a borba protiv njih postala je rutinski zadatak. Malo je verovatno da će u ovoj oblasti doći do velikih pomaka koji će im omogućiti da značajno povećaju svoju efikasnost. Istovremeno treba očekivati novo poboljšanje i jačanje sredstava za protivdejstva, što će ponovo smanjiti efikasnost ovih kamikaza čamaca. Sve u svemu, svedoci smo da sva tehnološki napredna oružja poput višecevnog raketnog sistema HIMARS, naoružane bespilotne letelice Bayraktar TB2, kamikaza čamaca Magura V5, kada se pojave na modernom bojištu 21. veka, brzo padnu u zaborav, s obzirom na brz razvoj protivmera i taktike za njihovo suzbijanje.